जय हिंद जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्त प्राय जानिथिबे 10 तारिख दिन आमर ओडिशार छात्र संगठन ओ ट्रिपल एससी ऑफिस सामने निजर प्रतिवाद रखिथिले, जहा फल कि से दिन पिलामानकु पूर्ण निष्कर्ष मिल नथिला। तो आपण मैंने समस्त प्राय जानिथिबे कारण कौन एई प्रोटेस्टर। तो मुख्य कारण तो आपण मु पुणी थर कहि दउची जे आपण मानकर जो ओडिशा गवर्नमेंट अंडर जहाँ भी सब एग्जाम होउची ओ डबल एस सी रो हो बा ओ ट्रिपल एस सी रो सबू एग्जाम रे अनियमितता देखा जाउची। आ सेथिरे पिला माने जो माने मेधावी छात्र छात्री माने बहुत प्रकार असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। तो आपण माने देखिथिबे से दिन बहु मात्रा छात्र छात्री आमर पूर्वतन छात्र छात्री जो माने बे विभिन्न क्षेत्र रे चाकरी करछंती, किछि शिक्षक शिक्षयित्री जो माने ऑनलाइन माध्यम पाठ पढौछंती, बहुत सारा लोक सपोर्ट करथिले बा बहुत सारा मीडिया भाई बंधु माने भी पिलामानको उद्देश्य रे सेठाको आसी सेमानकर वक्तव्य नहीं, जोटा कि से वक्तव्यटी मुख्य कारण थिला गवर्नमेंट पाखरे पिलामानकर स्वर पहुँचापी। आपण मैंने से दिन सब प्राय देखी सारे कि से दिन किसी पूर्ण निष्कर्ष मिल नाला। आपण मानू केवल कुहा जाइथिला कि आपण मानकर जो भी दाबी रही सेटा आगामी दिन में पूरण करा जिवो, किंतु पूर्ण जो निष्कर्षटा सेटा मिल पारि नथिला। जेहेतु आपणकर से समय आमर मुख्यमंत्री ओडिशा रे उपस्थित नथिले, से कारण आपणकर से दिन किसी पिलामानकु कन्क्लूजन मिलिला नहीं। तेणु पिलामाने 12 तारिख माने आजिर डेट को वेट करथिले, जेमिति से दिन एते मात्रा पिला सेटारे जाइकि आपणकर धारणा देथिले। आज सेते मात्रा पिला जानथिले, किछि पिला आपणकर आज जाई पहुँचथिले देखा करिया पई। आमर राज्य सभापति श्री मनमोहन मिश्र आमर आमर जो शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज महोदय को भेटी थे और पिला माने निजर जो दाबीटा थिला एप्लिकेशन माध्यम रे जणाई थिले। तो आपण मानकर आज कौन निष्कर्ष मिलला आपण मानक मु जणाई देबा चाहूँ, कारण आपण माने बहु मात्रा रे अपेक्षा करथिले जे निष्कर्ष कौन मिलला, कौन कन्क्लूजन रहिला। प्रथम कथा होउछि तो आपनकर जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हेतिला ताको ऊपर आलोचना करा जिवो, आपनकर या पर इन्वेस्टिगेशन करा जिवो। जो माने दोषी साब्यस्त हेबे तो सेमानक ऊपर कठोर दंड विधान करा जिवो बोली निष्कर्ष मिली। बाकी देखो एपर्यंत कौन प्रकार फाइनाल है ना कि आपंकर पुणी थ रिजल्ट बाहर कि पुणी एग्जाम हम तापर कौन स्थायी निर्देश बा किसी स्थायी अपडेट मिली ना, किंतु एति कहुचे या विचार विमर्श करा जिवो जोटा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम को लेकिन। बाकी आपंकर जो आरआई अमीन एसएफएस आईसीडीएस सुपरभाइजर जो एग्जाम टे थिला ताको आपणकर पोस्टपोन कर दिया जिवो, जोटा कि आपण मानकर आपण को मु देखे जाउची आपण माने सेथिरु कंक्लूजन पाई जेबा बा अपडेट पाई जेबे कि आपणकर एग्जाम टी कैंसिल होआ पई जाउची। किंतु आपण देखंतु नोटिस तो आपणकर आसी ना, किंतु बहुत जल्दी ओ ट्रिपल एस ऑफिशियल वेबसाइट रे आपणकर पोस्टपोन को लेकी नोटिस आसी जिवो। कारण एटा पोस्टपोन होबार मुख्य कारण होउची एया कि जे हमर जेहेतु पूर्व थर एग्जाम रे किसी स्वच्छता नथिला, आपणकर पिला माने हैरान हेतिले एग्जाम को लेकी। आ जो पिला मानकर दाबी थिला कि आपण मानकर एग्जाम टी जो कंडक्ट होउची ऑनलाइन ताहा आपणकर गोटे भल संस्था को दिया जेपरि आपणकर टीसीएस हो बा आपणकर एमिति बड़ बड़ संस्था अछन जो माने जातीय स्तर रे विभिन्न एग्जाम करूछन सेमानकु दिया जाऊ बा इन्फोसिस परी संस्था को दिया जाऊ। किंतु आपण ओडिसा रे जो भली संस्था को एग्जाम दिया जाउची करिया पय सेमाने को अलगा राज्य रे ब्यान कर आपण माने पूर्वर तो जानिथिबे पिला माने तापर अपडेट देइथिले। आपण मीडिया भाई बंधु माने भी सेटा अपडेट करथिले। आपण माने पूर्व वीडियो रे बिटा मु जोटा आपण आलोचना करथिले सेटा देखि सारिथिबे। बाकी रहला आपनकर जो आरआई अमीनो फॉरेस्ट गार्ड आरआई अमीनो एसएफएस एग्जाम रो जो 20 तारिख रु हवा जाता 20 सेप्टेम्बर रु सेटा पोस्टपोन हवा जाऊँगी। बहुत जल्दी आपने नोटिस पाइबे। आ या विषय आपंकर जदि किसी डाउट थी जे यार सत्य ना असत्य जिनसटा आपको मु वीडियो गोटे देखे जो जोटा आलोचना समय आपण मैंने से जिनसटा जो आलोचना चलता आप देखी दिंतु, आपको मु अपडेट टी दे दूँ। तो आप वीडियो टी बर्तमान देखी न जोटा आपंकर अपडेट थिला।
ଆଜ୍ଞା सर 20 तारिख रो एग्जाम कैंसिल हो जिवो तो सियोर सर पोस्टपोन सर करो भाई माने ଆଜ୍ଞା सर खाली आरआई एग्जाम टा पोस्टपोन दरकार मेन आगो 2 मिनिट पोस्टपोन से बाहर कर ना से नोटिस टा बाहर होता कि ऊपर हो ना आज्ञा कैंसिल पे इन्वेस्टिगेशन हो जाए आज्ञा सेटा ठीक अछि सेटा ठीक अछि आरआई एग्जाम टा पोस्टपोन राज्य सभापति कहले कुछ असुविधा है 100% काम आ सर लेट हो एग्जाम ठीक हो सर हमर से बाहर हमर आज होची एडमिट कार्ड आसी आराई सेटा पे हम दिन 2 दिन भीतर माने लेट करछन जो शॉर्ट समय भीतर से रिजल्ट ही एबे बाहर पठाए से भी प्लानिंग तापर आपणकर बहुत पिलाମାନେ भी ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ କି ଆମର ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଗଲା। କିଛି ପିଲା ଏହାପରେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମର ତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତ ଆର୍ଆଇ ଅମିନର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ପୁଣି ସେହି ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା, ପୁଣି ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମିଳିନଥାନ୍ତା, ପୁଣି କରପ୍ସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, ତା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି କି ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇକି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା ବି ଗୃହରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମେଧାବୀ ପିଲା ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ କରପ୍ସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରପ୍ସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ବା ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା କରାଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଉପାୟ କରାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି ହେବ ତାର ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ ରହୁ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି କରପ୍ସନ୍ ନ ହେଉ, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବା ଏହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଭେଟିଥିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ତ ବାକି ନେକ୍ସଟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଥିଲା, ଯାହା ବି ଦାବି ଥିଲା, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ଆସିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦିଆଯିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଅଛି ତା'ର କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ନୋଟିସ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ କି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚଲେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆଉ ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ନିହାତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା করে। ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଅଛନ୍ତି ବା ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଚିନ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳୁଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ତରଫରୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଆଗାମୀ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ରୂପରେ ପଚାରିପାରିବେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ୟା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ନିହାତି ରୂପରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।